Ganito mag micro jig guys. Ihulog mo, tapos bibilangan mo ko ilang seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seconds. Lumubog. Ano mo ulit. Ibig sabihin 6 seconds. So pagkas mo, pagbagsak 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Then jig. Jig. Open. 5, 4, 3, 2, jig. Open. 5, 4, 3, jig. Fish on. Bikaw ba to? Parang di bikaw eh. Salok natin pre. Pasalok ko nga pre. Malaki nga pre. Laki nga pre. Sumasama lang muna eh no. Ito na pre. Uy. Nice one. Mamali na ba yan pre? Okay. Mamali ulit. Yes sir. Gagalit yung kasama ko pre. Ayaw kasi sumalat eh.